The Witcher 4 é assunto de novo porque a CD Projekt lançou um vídeo de 10 minutos falando sobre o motivo deles terem trazido a Ciri como protagonista e vários outros aspectos desse primeiro trailer, Lepitecos, que é muito bonito. Sim, The Witcher 4 é sempre assunto aqui no canal. E a gente vai fazer essa cobertura, Ariel, com muito carinho, porque adoramos a franquia. Mas antes, você está no Combo Infinito. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E se você quiser saber o que aconteceu com o meu olho, vá assistir o vídeo do Exterminador do Futuro, beleza? Que saiu antes desse daqui, que tá aqui no canal. Vamos lá fazer o react, você pode contar. Bora sim, tô até resolvendo um negocinho no chuveiro aqui na minha casa. Meu Deus. Mas, por enquanto, tá tudo sob controle. Vai lá. 3, 2, 1, vai! A vida como ela é, cara. A é vida claro, como ela é. A gente não edita, não faz Edição, cortes. Se é olho, é chuveiro, é tudo lascado. É tudo. Vamos lá então para o vídeo em português, hein? Ele é o diretor do jogo, Sebastian Calembra. She's been through a lot. She has a strong moral compass, I would say, and she can use these emotions to act. Ciri is all about becoming the Witcher, and she is very determined to follow. Tá muito louco, velho. Um negócio, mano. Tá muito louco. At the very first meeting with CDPR, I saw like how much you want to ground this story in the past. Não dá nem pra ler o nome do cara. Time giving a start to a new saga. É Piotr alguma. We were thinking in this story that Mjolnir and Ciri are a little bit mirrors of each other. The traditions of Stromford essentially mean that Mjolnir has to be sacrificed. That's her destiny, and she accepted that destiny. Ciri Nossa, que is known louco. as someone who does not accept destiny. She fights back at it. Ciri was exactly feeling what Mjolnir could feel. Even just looking at her, hearing, her voice trembling when she goes, I shall be, the bringer of salvation. And you can hear that there is a duty in that. There is something you grew up with. There's something you should do, but like deep inside, you know that this is bad. So they have a very brief interaction in the woods when she says like, save yourself, right? That this is something that your older sister would say, your friend, you're someone close to you. Just from this brief interaction, she can exactly know what she is feeling. And she's like, your life is more important than those stupid superstition that your village grew up with. One of the really important things was for the viewers to feel as Ciri would feel, so you could see how the story unfolds together with her. Não gostaram do visual da Ciri? Eu não consigo. Velho, os caras estão querendo gostosonas nos jogos e apenas isso, cara. Eu achei assim. Ela tá incrível. Incrível, cara. Ela cresceu, pô. Olha que louco. Ela cresceu, cara. A galera falando que mudou o visual pra esse trailer, não mudou nada, o diretor explicou. We always try to walk around Slavic style and be talking with Sapkowski's book. I believe the style for characters, faces. Ele anunciou um novo livro hoje, você viu? Do The Witcher. Andrei? Que vai ser com o Geralt com 18 anos. Olha a chance de ter coisas novas aí. The ambiguity of the whole story itself, I think it also plays very much to the way Sapkowski was crafting his Witcher stories, and it's like it's also very in our Eastern European mentality that like those shades of gray everywhere and not clear choices and the famous lesser evil. It was a huge project from the beginning, from the story that we created with our director and with CDPR team. And then the huge mock-up session, it lasted for like 14 days. A lot of people were engaged, and I'm pretty sure that it wouldn't be this amazing if we hadn't had such an amazing crew. Nossa, mano, o monstro é uns bagulho esquisitaço. We want you as a viewer to get really into this world, to get close to these characters, to understand what they're going through, because this world is brutal, it's visceral, it's grounded, and we want you to feel it. The whole idea for the trailer was that we want to have natural looking camera, not artificial one, not CGI. That's why we decided to record all those virtual cameras on stage and then later use it. In a trailer, for example, when you see Ciri, when she enters the fog, you can see that she's confused, that
she doesn't know where to look, that the camera is more aggressive with motion, and we wanted to express more of this confusion. We wanted to have this glimpse of truth in it. But also there are scenes when magic happens, and then we want to switch from those handheld cameras to more like creative one. The style completely changes, so we go with cranes now, we go with dollies. That was quite a lot of work to animate them properly and have this magical feeling to them. And they are no longer handheld, they are all created by the animators. There are these nuances that we really want to take care of and to make it feel really like a movie. We organized 3 shooting days with rented movie gear. We had lenses that we picked before, and we gathered lots and lots of shots with different features on it, like distortions, lens flares, bloom, how the bokeh behaves. Based on that, we could really create digital representation of those lenses, gathering all those features so we can really have something unique, and I'm pretty glad about it, because this was something I think pretty extraordinary in a gaming engine. Muitos detalhes. My favorite part is the beginning, essentially. It's where we parallel the traditional preparations that Mjolnir goes through, and then the Witcher preparations that Ciri goes through. For the Mjolnir, we had more pleasure to eye color palette and a bit warmer. But for the Ciri, we set up our environment darker and more moody. We wanted to create a bit more mysterious mood, which allows us to create more dense atmosphere and bring to the table a bit different story, because at the end, both of characters having a unique story behind. Eu acho que a galera reclama mais da Ciri por conta que eles queriam o Geralt. Mas quem jogou realmente entende por que é a Ciri. Saying about destiny. Sim. Saying that é uma personagem bem legal. Ela é, mano, muito bem construída. To make it, right, kind of save them. It was really important for us to actually write this Eu tô muito curioso para ver o papel do Geralt. Could have said that about Ciri as well. Dearest daughter, I've watched ye grow from a devilishly curious child into a remarkable young lass with much grace, wisdom, and kindness. That makes me emotional, because this is also something that she was fighting her entire life. Almost all the time, someone wanted something from her. We created a physical representation of Balk's shoulders and his attacking arms, and having 4 operators. We kind of recreated the whole monster. On the screen, we saw in real time a moving bow. We created Witcher-style sequence, just practice it a couple times. We practiced how to move the bow, how to synchronize, and it worked. It worked beautifully. Muito louco. When it comes to collaboration, you know, like from the animation perspective, we did start with animation guideline for the Balk. I've known Balk for a while, and I kind of found a way to divide him into 3 specific parts. So when it comes to the head, for us, it's kind of like a goblin head on a neck of a snake. The front arms are as similar to jaguar as possible, while the pincers are literally scorpion claws, and the tail and the back legs are literally dinosaur. And because of that, we're able to actually create this kind of animation Bible for the Balk, and then it kind of allowed us to really quickly build this common language. Cara, olha a quantidade de informação interessante para quem gosta, sem precisar fazer um novo trailer. Então esse tipo de update, ele é importante, ele é legal. A galera precisa conhecer mais do jogo, não precisa ser apenas um novo trailer. O novo trailer sempre é legal, lógico que é. Mas um novo trailer dele saiu no final do ano agora. Fora que você tem como reaproveitar mesmo. Faz o trailer que te deu trabalho e render mais coisas. Com certeza. Olha que louco. Nossa, cara, é muita coisa.
Well, the first thing that puts a smile on my face is the runtime, of course. I'm really glad we could pull off 6 minutes so that even if you don't know anything about The Witcher, you can just play it, watch it, and it's a short story that's understandable from the start to finish. I love the slow burn, which is something very unique for a game trailer, I would say. O storyboard, cara. Que louco, cara. Bonito demais. Dá pra fazer um HQ fácil. That we do, our goal is to have the best knowledge of the IP, to stay true to the IP, to understand the vision of the developers, also the purpose of the asset that we're creating. Knowing the Witcher universe inside out is a key to do something that feels equally original as well as true to its foundation. This trailer is an adaptation of a story that we actually want to tell in the game. We're not going to give you a black or white situation. We expect you to consider some situations, make some tough choices, and as an example, that situation that may happen after the trailer is over is such a tough choice. Gods? There are no gods here. Só a postura dela, cara. Tá louco. Tá louco. Toda hora que eu vejo alguma coisa do The Witcher 4, eu lembro que eu não terminei as DLCs, que voltei recentemente, vou meter live desse jogo aí logo. Cara, muito louco. A CD Projekt é uma empresa que pra muita gente, né, deu uma derrapada ali no Cyberpunk. E aí alguns, né, viram o nariz e tudo, mas eu acho que é uma empresa que a gente sempre tem que confiar, porque eles fazem coisas diferentes. Eles realmente vão além, são meio megalomaníacos, é perigoso o jeito que eles até fazem. Mas quando eles entregam o Cyberpunk, por exemplo, é um jogo incrível. Eu acho que o The Witcher 4 vai na mesma vibe, cara. Tô achando que esse jogo vai ser um negócio, um marco na história absurdo, velho. Eu tô achando que provavelmente esse é um grande candidato a tomar o posto do The Witcher 3 no meu coração, que é top 1. E esse... Tirando polêmicas e qualquer coisa, o The Witcher 3 é um jogaço, é incrível. Polêmica no The Witcher 3? No 4. Ah, tá. Tipo, tirando essas polêmicas aí... Mas a polêmica do 4 não tem nada a ver, né, mano? E eu nem participo delas. E nem concordo, cada um tem a sua opinião e tudo bem. A questão é, The Witcher, maravilhoso, o 3. Não joguei os outros dois, tá? Mas li os quadrinhos, muito legal. Gosto da série também, acho boa. Universo expandido de The Witcher, né? E aí as DLCs sensacionais. Se você ainda não jogou, joguem. Joguem, se vocês ainda não jogaram. Não sei que hora não jogou, mas ele vai jogar. E é barato hoje, joguem, né? Que é sensacional, cara. Os caras conseguiram fazer uma história melhor do que muito jogo 100% aí. Aí vem Cyberpunk, tem os erros deles, principalmente erros técnicos nos consoles anteriores e tal, mas a experiência Cyberpunk, pra quem jogou no PC e tal, é uma ótima experiência e hoje ainda tá muito bom, principalmente com Phantom Liberty, que é espetacular. Dito isso, por mais que por mais que a CD Projekt tenha errado muito no passado e errou mesmo, a gente criticou, pegamos no pé pra caramba, cara, hoje eu acho que ela tá no trilho de novo, porque Phantom Liberty me fez voltar a acreditar, tá? E o que eu vejo visto como um jogo novo pra eles, né? Eles falaram. O que eu vejo de The Witcher 4 é a CD Projekt mais forte, renovada, com vontade de fazer outro GOT, tá ligado? Sim. É a sensação. Vamos ver o que a galera acha. O que vocês acharam desse vídeo aí? Esse vídeo saiu tem 2 dias, mas a gente tinha que reagir. A gente tá acompanhando tudo que lançam do The Witcher 4. Se eles lançarem um trailer de novo, com título diferente, a gente vai assistir. Não tem jeito. Então comenta aí, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.